दर्शक बंधु मु लकी आपण मानकु स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये झरका कार्यक्रम। आज्ञा नमस्कार, मु गायिका सुनारायणी दास कहूँ। आज विषय वस्तु थिला राजा हरिश्चंद्र। पाला हूँ एक विदग्ध कला। ओडिशार भ्राम्यमान शिक्षा केन्द्र कहले अत्युक्ति हम ना। हरिश्चंद्र नाटकटी आपण पाखरे आलोचना करने जाऊँगी जे कि पुत्र को हर बापा माँ आज सर्वस्व त्याग कर अग्नि में झास देवाक जाऊा समय आज विधिपूर्वक देवता मानकर कूटचक्र बा देवता मानक माया थिलारु तथापि सत्य बल आज धर्म बल त्यागर मनोवृत्ति नहीं थिवारु पुनराय से सर्वस्व फेरी पाइला पर भी आज सर्वस्व त्याग करदे सारा जीवन तीर्थाश्रम व वानप्रस्थर कटेदेले जुग जुग को ये पुराण गीति कथा प्रचार प्रसार हो रही शोची कहूचु भाई से निद्रार नाही जागरण से निद्रार नाही आह मरे जाए सुकुमार शिशु परी हेलानी बारण काल सर्प घाटे ये जाइछि चाली से अकस्मात काल सर्प घाटे पद गद जाते जान तुम जाति ये पद गद करते जान तुम जाति दुखिनी मते दया कर काल सर्प घाटे जाइछि चाली से अकस्मात काल सर्प घाटे तू कहू शोची मो पुआ सोई जाई हे मां एठी जे सोई जाई थाए से आउ निदर उठे नहीं से निद्रार आउ जागरण न था मां सब डकले के ए संसार रक्षक चंडाल तुम जाति केते पद गद जानिछ मो पुआ सर्प घात रे मरि जाईछि सेति गत अछि तुमे दई पारिबो मो पुआ को खाइबा को देले मो पुआ बंची जीवो नहीं रे मां तो पुआ बंची पहले तो पुआ उठी पारिबो नहीं आली चुकौड़ी देई दे सब दाह करी चली जा एथि कहारे कांदणा केही सुनिबे नहीं कहारो हसीबा केही सुनिबे नहीं तू एथि नहीं चली जा दाह कौड़ी दे सब दाह कर चली जा कहला मु तो कौड़ी कोठ पाइबी तुम पानी कौड़ी देवी मो पाखे नहीं कौड़ी नहीं कहले छाटीता जल को क्षत्रिय संतान दाह बिना नहीं अनगति दाह बिना नहीं अनगति दाह बिना नहीं अनगति कहले स्वामी होरा किलो कहना से कथा स्वामी होरा किलो कहना से कथा जाने ना सम्मान छंते काहे काहू विदुलता काहे विदुलता काहू विदुलता काहू विदुलता चिताई देला अंतर खाता काहे विदुलता काहे विदुलता तुमको सही सभ्य रानी तुमको सही सभ्य रानी तुमको सही सभ्य रानी तुमको सही सभ्य रानी हरिश्चंद्र तुम भता काहे विदुलता काहे विदुलता काहे विदुलता काहे विदुलता अजी फिटाई देला अंतर खाता साले छियाक को पहले ए कौड़ी देले सब दाह हबो यदि न देई पारू जल को फिंगी दे हाथ जोड़ी देले सब कहले हे चंडाल ये क्षत्रिय संतान अच्छा बिना दाह रे ये दाह न होले जल को फिंगी हबो नहीं आरो नियम विधि अछि ये दाह करा जीवो पहले हे तू कोन एका आछिछु तू स्वामी कोन नाही ना जाने रे कुआडे भाई हे चंडाल से कोठी अछंदे ताकर सम्मान मु जानि नाही हठात मेघ घड़घड़ी बिजुली निरात रे चमक उठिला शमशान भूमि दीवार चमक पड़िले चंडाल डाके किए
ହେଲେ କିଏ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ସେଇ ସଭ୍ୟା ରାଣୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟ ମହିଷୀ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କରି ପାଟ ରାଣୀ ତୁମେ। ବାଲକରେ ପରସ୍ପର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇଛନ୍ତି। ଚମକି ଉଠିଲେ ପରସ୍ପର ରାଜଦମ୍ପତି। ଡାକିଲା ସଭା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଏ କୈରବଳା ବେଶୀ କେଶର ମୋର ରୋହିତାଶ ସର୍ପ ଘାତରେ ସବୁଦିନ ପାଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ଆସି ପୁଅ ଉପରେ ହେଲେ ହତଭାଗା ଜୀବନ ଇଏ। କେତେ ବଡ ବିଧି ନିର୍ଗଣ୍ଡ ଅଛି। ଦୈବ ଏତେ ବଡ ଦାରୁଣ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅକୁ ହରେଇ ବସେ। ଦୁଇ ବାପ ମା ଆଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ହରେଇ। ହେଲେ ମନେ ପଡିଗଲା ଚଣ୍ଡାଳର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲିକକୁ ବିନା କଉଡ଼ିରେ ଶବ ଦା ହବନି। ହେଲେ ସଭ୍ୟା କଉଡ଼ି ଯଦି ଦିଅନ୍ତ ମାଲିକ ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଇ ଏଇ ପୁଅର ଚୁଇରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସଭ୍ୟା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲି। କଉଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ପୁଅର ଶବ ଦା ହବ। ମନେ ପଡିଗଲା ମା ସଭ୍ୟାର କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଟିକଟଟା ସିନା ମରି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ପଇସା ଅଛି କହିଲା ତଣ୍ଟି କଟା ପାଇଥିଲା କେତେ ପୁରସ୍କାର। ତଣ୍ଟି କଟା ପାଇଥିଲା କେତେ ପୁରସ୍କାର। ତାବତ ଧନ ରହିଛି ଦେଖେ ମୁଁ ସେଠାର। ତାବତ ଧନ ରହିଛି ଦେଖେ ମୁଁ ସେଠାର। କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଷ୍ଠକୁ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ଚାଟଶାଳୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପାଠ ପଚାରୁଥିଲା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ଏ ହାତ ଟେକି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ଚାଟଶାଳୀର ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଇ ତାକୁ କଉଡ଼ି ଦେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଣି ଆସିବି। ମା ସଭ୍ୟା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶବ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। କଉଡ଼ି ଆଣିକିରି ଆସିଲେ ଶବ ଦାହ କରାଯିବ। ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମା ସଭ୍ୟା କାଶୀ ଦାଣ୍ଡରେ। ଅଜଣାତରେ ତାଙ୍କ ପଣତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ କେହି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମାଣି। ସେଦିନ ମୃଗୟାରୁ ଫେରୁଥିଲେ କାଶୀର ରାଜା। ଦେଖିଲେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ସୁନସାନ ରାଜ ଦାଣ୍ଡରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଚାହିଁଦେଲେ ରାସ୍ତା କରରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ବଣିକ ପଡିଛି। ଚିତ୍କାର କରୁଛି ରକ୍ଷା କର ଜଣେ ନାରୀ ଦସ୍ୟୁ। ନାରୀ ଦସ୍ୟୁ ମତେ ମାରି ମୋ ଠାରୁ ଧନ ଦୌଲତ ନେଇ ଯାଇଛି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜା ଦେଖିଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ବଣିକ ପଡିଛି। ପଚାରିଥିଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ? ନା ଜଣେ ନାରୀ ଦସ୍ୟୁ ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଧନ ଦୌଲତ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବେପାର କରିପାରୁଥିଲି। ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଏଇଠି କୋଉଠି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଧରି ଆଣିବ। ଦୂତ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେତେ ଗୁଡିଏ ସୁନା କେତେ ଗୁଡିଏ ଟଙ୍କା। ଧରି ପକେଇଲେ ଦୂତ ମାନେ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ। ରାଜା କହିଲେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଇଏ ନାରୀ ଦସ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଇଏ ପାଇଁ ହଉଛି କଳଙ୍କ। ତୁରନ୍ତ ଯାଅ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜାକୁ ଦବ। ଚଣ୍ଡାଳକୁ ସମର୍ପି ଦବ କହିବ ଆର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବ। ସେଦିନ ସଭ୍ୟାକୁ ନେଇ କାଶୀର ସୈନ୍ୟମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ। ଏଣେ ରାତି ପାହି ଯାଇଛି। ଫେରିଲା ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲା ସର୍ବରୀ ପାହିଲା ସଭ୍ୟାନ ଫେରିଲା। ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା ତ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା ତ ଆସିଲା। ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା ତ ଆସିଲା। ଆରେ ରେ ହରିଆ କାଲି ଯା ବରଷା କେତେ ଦୁଃଖର ରହିଲା।
ସଭ୍ୟା ନ ଫେରିଲା ରାତି ପାହି ଯାଇଛି ଚଣ୍ଡାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଡାକିଲା ଏ ହରିଆ କାଲି କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିପାରି ନାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ନେ ଏତିକି କେତେବେଳେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ କେହି ଜଣେ ଶୋଇଛି ଡାକିଲେ ଏ ଇଏ କିଏ ଇଏ କିଏ କିଏ କଣ ଶୋଇଛି ये गोटे पिलाटे शोची ता माँ को शुआई दे जाई से मरी जाई कौन हला मरी जाई ता माँ शुआई अरे कोड रखी सब धा कलु न सबटी कोन रखिलु नाइ से जाई कि कोडी आनिले चले मते बुझाई ताको पड़ी तते मु कोन कहितिले तते कोडी न देले काढी न बु पिंधा बसन काढी न बु पिंधा बसन रे भन काढी न बु पिंधा बसन छाड़ी देलु ताकू बड़ बेईमानी छाड़ी देलु ताकू बड़ बेईमानी बोका बोलाइला सिहाण घेन प्रधान আজি সব্বার হইছি বন্ধন घेन प्रधान বলে এ হরিয়া ততে কহিতিলি কৌড়ি ন দেলে পিন্ধা বসন কাঢ়ি ন তু তাকু ছাড়ি দেলু সে সিহাণা হলা তু বোকা হল नाइ से मते बोका कबाबो देइछि जाई কথা দেই তু কথা রখিনু নির্বোধ ঠিক এই সময় আগে পৌঁছে যাইছুটি কাশী ক্ষেত্র রাজদূত মানে সভ্যা করতেন অখিলের মণিমা হে চন্ডাল রাজা কাশী রাজাଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ইয়াকু ବଳି ପକେଇବ କାହା ପାଖରେ ବଳି ପକେଇବ शमशान रे होना हबो जे पहुंची गले सुड़ी रे तांकर शिरच्छेद करागला ए से अरगळी रे बेक भरा जाउछि शिरच्छेद करा जीवो ठीक घातक को पचारा जाय शेष समय तोर कोन शेष हाथ जोड़ी देले कहले मणिबा मोर गुटे शेष इच्छा मोर शिरच्छेद जे करिवे तांकर पाद टिके मोर दरकार से को मस्तक रे मारला पोरे मोर से निज हस्त रे मोर शिरच्छेद करे मो जीवन धन्य होइछबो साणित खड़ग धरि छुंते शिरच्छेद करिवा पाई पछ पटरु आज्ञा धरि देला आज चंड कौशिक ऋषि विश्वामित्र साणित खड़ग बोले साधु 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 राजा तुम्हें आज परीक्षा रे उत्तीर्ण होइछ राजा ये संसार टे महाशिक्षा भूमि त्याग महान साधन इतर प्राणी समन रहे जीवन ताओ कारण सर्वस्व निर्विकार भाव त्याग करू आज तुमको प्रतिरोध करुछि रानी शिरच्छेद कर नाही ये होछि देवकुट माया जहाँ को देखुच संसार रक्षक से होउछन्ति आसुतेश दुर्गटी देवदेव मात एपटे ब्राह्मण ब्राह्मणी होउछन्ति धर्म धर्म पत्नी तुमको परीक्षा विघ्न राज गणेश जाइतिले सुकर रूप धरि देवतांकर माया रे आज तुमको माया भ्रष्ट करितिले से होउछन्ति विघ्न राज गणेश तणो कमंडल जल छिंची देले रोहिताश्व आज जी उठिले जिते पुनराय राज्य फेरई दियंती राज्य को आ राजा गलेनी रोहिताश्व अयोध्या राज्यर राजा हेले फेरी आसिले बानप्रस्थ बा तीर्थाश्रम सभ्या विश्वामित्र कालतिपात कले रोहिताश्व अयोध्या राज सिंहासन मंडन कले जहा जहा न्याय मान हेब आलोचना मन दे शुणुवे विबुध मनन नारायण दरबारे लगी जाए मन एही ठारू विषवस्तु हेला समापन हौ दिन जन शरण रक्षण वहाबाहु हौ दिन जन संरक्षण वहाबाहु ये आनंद सागर हरिबल हुड़हुड़ी दियो ये विश्वर दुख दूर हे आपण मान को निवेदन करुछि ये विषय वस्तु यदि भल लगी थाए
ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9938182378। दर्शक बंधु आम कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागिला यार मतामत दियंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। रहूची नमस्कार।